Amén. Amén. In our class yesterday, En nuestra clase de ayer, we looked at the subject of two streams of information. nosotros hemos visto el tema de dos corrientes de información Informationsströmen angeschaut. We saw how this has been a theme or a subject from the very beginning of this movement's history. y nosotros hemos visto cómo este ha sido un tema, una temática desde bien el comienzo de nuestra jornada en este movimiento. Over the last two classes, En las últimas dos clases, Zwei Vorlesungen. we've examined the idea that in Revelation 13, nosotros hemos examinado la idea que en Apocalipsis that 13, the two beasts identified there, Dass que las dos zwei bestias que se identifican ahí, 13 identifiziert werden, verses 1 and 11, versos 1 y 11, verses 1 and 11, verso 1 y 11, 11, that those beasts which are identified in the singular estas dos bestias que se identifican en singular, dargestellt im Singular, verse 1 a beast, verse 11 another beast, verso 1 una bestia y verso 11 otra bestia, it was like a lamb, singular, que es como un cordero en singular, that this idea of being a singular entity esa idea de que ha llegado, de que es una entidad singular, eine einzelne Einheit ist, is an incorrect way of approaching and understanding the subject. es una manera incorrecta de aproximarse o entender ese Subject tema. being the great test. El tema es la gran prueba. The great test being the mark of the beast. La gran prueba siendo la marca de la bestia. The mark of the beast needs to be compared to the seed or the mark of the man. Y la marca de la bestia necesita ser comparada con el sello de Dios. oder will mit dem Siegel Gottes verglichen werden. So we've picked up some important points Nosotros tomamos un punto importante. you need to not just have in your notes, but you need to be firm in your understanding on. Die ihr nicht Donde tú necesitas estar firme en tu entendimiento. sicher gehen müsst, dass es sich No necesitas tenerlo en tu nota, pero necesitas tenerlo firme, entender firmemente A eso. message Punto and 1. nothing, No es solamente un mensaje y nada, vacuum. o un vacío. Revelation 14 verse 6. Apocalipsis 14, verso 6. Not just the everlasting gospel and nothing. Da geht es nicht No es solamente el Evangelio eterno y nada. You don't say, I reject the everlasting gospel and believe nothing. Du sagst, Tú no dices, ich yo nehme rechazo el Evangelio eterno y no creo en nada. Revelation 14 verse 9. Apocalipsis 14, You verso don't 9. say, I reject the third angel's message and believe nothing. Tú no puedes decir, yo rechazo el Evangelio eterno y no creo en nada. You don't just say, the everlasting gospel is the three-step prophetic testing message that creates or produces two groups of people. Tú no solamente dices, yo creo en el Evangelio eterno, que es un mensaje profético de 3 pasos que produce Something 2 more grupos. subtle to that story. Es algo más sutil en esta historia. Unterschwelliges, etwas Unterschwelliges. Subtlety is that De there's rep- an alternative version. Repentinamente hay una versión alternativa. Eine alternative Version der Sache. We call it Nosotros lo llamamos counterfeit. Wir nennen una es eine falsificación. Fälschung. Always a counterfeit to truth. Es gibt Siempre es sobre la falsificación de la verdad. And what we should all know about that counterfeit was Y lo que nosotros no allen sabemos sein sobre soll esa falsificación über diese Fälschung, whichever dispensation that you're in, egal in welchem es la Zeitalter, dispensación en la que estamos, is that it's almost the same as the genuine or the true. ist, es sobre todo ser lo más similar o genuino a la verdad. If they don't look the same, Y si tú no, gleich aussehen, si no se ve igual, it's not a counterfeit.
Entonces no es una falsificación. You don't go to the United States Du gehst nicht Tú no vas a los Estados Unidos and have counterfeit currency y falsificas y tienes una moneda falsificada. falsche Währung. when you produce your notes. Wenn du deine Entonces tú produces unas herstellst, Look like that, does it? una sieht das nicht so aus. falsificación que se vea como esta. Das würde Eso no funcionaría. Has to have a dollar sign on the note. auf der Tiene que dem tener Gutschein muss ein Dollar sein. la señal del dólar, el código Anders del dólar en el billete. keine, De lo contrario no sería una buena falsificación. If you try doing that, das Y si tú tratas de hacer that eso, would be as silly as actually using a genuine euro note. das wäre eso va a ser tonto porque entonces mejor tú usas un Euroschein. billete genuino de euro. Euro is as worthless as a counterfeit euro. Denn der wahre Y und si der usas genauso, una moneda de un billete de euro sería una tonto porque entonces tú podrías usar mejor un verdadero billete You don't have de euros y eso no es una falsificación. and nothing. du hast Entonces tú no tienes solamente un mensaje y nada Or vacuum. oder ein Vakuum. o un vacío. You have an alternative. Tú tienes una alternativa The alternative has to have a certain characteristic or property. y tu alternativa tiene que tener ciertas características o propiedades, Welche sind lo cual es The counterfeit. es una falsificación. The purpose of a counterfeit is to look like the original. Y el propósito de una falsificación es verse como el original. Originalen ähneln. So that if it were possible, Y si fuese posible, even the very elect could be deceived. selbst die Auserwählten incluso los escogidos serán engañados. So when I say dispensation, wenn ich nun Zeitalter Entonces sage, cuando yo digo dispensación, from when we began our journey to now, von Anbeginn desde von nuestro Reich comienzo de nuestra jornada hasta ahora, dispensation has become much more sophisticated, complicated. wurde el concepto de nuestra dispensación immer ha llegado a ser más sofisticado, más complejo. Seen before. Great controversy. Es conflicto de los siglos. 344 paragraph 1. Seite 344, párrafo 2. Says what? Dice que Was? Remember, short paraphrase. ¿alguien recuerda cómo o lo puede parafrasear? Das kurz zusammenfassen. Kathy? Manakati. Die Propheten haben Dice que los profetas no entendieron la luz que habían recibido hasta Prophets are given a después. message, Los profetas les fue dado un mensaje and they themselves don't even know what their message means. und sie y selber ellos wissen no nicht, sabían aún was die Botschaft así bedeutet. completamente lo que el mensaje significaba. Sie wissen nicht Así, vollständig. completamente. But the meaning is unfolded or given to God's people, it says from age to age. Aber Pero su die, significado había ser dado a las personas, debía ser aclarado a las personas. Aquí dice de siglo en siglo. Nach und nach entfaltet oder offenbart, wie es braucht. Where have we seen that phrase age to age before? Wo haben ¿Dónde wir vimos diese esta frase de siglo en von siglo der antes? Zeit zu Zeitalter schon nochmal gesehen? Trick question. Es una pregunta Ja, eine tramposa, podemos decir. Frage. Trick is we haven't seen it before in class. Also der, Y el truco no lo habíamos der visto Haken antes der en la Sache clase. ist, wir haben es noch nicht in der Unterricht hier behandelt. Right? Bueno, May, Ich habe diese Frage. Kathy? Manakati. Question? Mi pregunta. Yeah, where we see
¿Dónde habíamos visto esta frase antes? Yeah. Usted dice que no la hemos visto en la clase, ¿verdad? Estoy tratando de pensar dónde que lo vimos antes. 344, párrafo 2. The work of God in the earth presents from age to age striking similarity. Every great reformation or religious movement. La palabra de Dios ha sido presentada siglo tras siglo con gran similitud en cada movimiento de reforma. A striking similarity Dice directamente similitudes. seems similar to these described, or those described in these verses. Dice, o parece similar la manera descrita en estos versos. The end Al does final, not look like the beginning. el principio no se ve como el final, es solo similar. Here she says it's strikingly similar. Y ellos dicen extremadamente similares. Strikingly means what? Es directamente similar significa que Strikingly. Similar, very closely or remarkably. Goes dice remarkably. semejante, él dice remarcable. I think we'd say strikingly. Es decir, Surprise you how similar it is. él dice que va a ponerlo más sorpresivamente. Go back Si volvemos a 2,000 years. 2000 años atrás, Could you imagine a technological age? ¿tú puedes imaginar esa era tecnológica? Things could be the same as they were 2,000 years ago. Yo pienso que las señales van a ser iguales. Imagine. Como, ¿tú puedes imaginar eso? Could say people were bad Tú then, puedes they're bad decir now. Similar. que las personas eran mal antes y son mala de ese mismo nivel de maldad ahora. Is surprisingly the same. Si la maldad era sorpresivamente similar o la misma ahora. And I'd like to point the Elder Tesco up, maybe a week ago in one of her classes now. Y me gusta el punto que la hermana Tess ha traído ahora en su clase esta mañana. Maybe in the Q&A. Tal vez en preguntas y respuestas. Which is the, I don't say the most often, but Tú puedes ver, yo voy a decir no, tal vez important history that we no go muy back frecuente. La historia más importante a la que podemos volver, we is not the movement. nosotros no estábamos en el movimiento. We is the story that Christ takes us to. Nosotros es la historia que Cristo tomó. You know what's going to happen at the end? God says, look at that history. Él va a decir, ¿tú quieres saber lo que pasa en el final? Dios va a decir, mira esta historia. Por eso es una importante y significante historia. Noah. Noé, bien. Most significant event in human history. Es uno de los eventos más significativos en la historia de la humanidad, porque el mundo llegó a su fin. The end of the world. Literalmente al fin del mundo. Most closely aligned to our history. Es la historia de la alianza más clara en la historia del mundo. God helps us. Dios nos ayuda. It says that world was destroyed by flood. This world will be destroyed by fire. Dice que ese mundo fue destruido por un diluvio y este va a ser destruido por fuego. Look for flood. Entonces no busques por diluvio.
climate change. Fragt mich jetzt Entonces, nach das- no quiero que miren esto en el contexto del cambio All climático. they talk about is flood. denn Él wenn ihr euch den no se trata de eso, todo lo que él está hablando es sobre el diluvio. das Problem eines Flutzeichens Elder Seth gave a really nice perspective. I La hermana Tess nos ha dado una perspectiva realmente muy linda. hier rübergebracht. We had this idea that they were feasting and reveling and marrying and divorcing. Wir haben hier Nosotros tenemos esa idea de verheiratet, casándose, dándose en matrimonio, celebrando, divorciándose. wir nennen das Feiern. Nosotros lo vamos If you a go llamar, to San Francisco, no recuerdo qué palabra dijo. York, Wenn wir nach- Si tú vas a San Francisco, Nueva York, Also o wenn man todas zu esas ciudades, diese London, Städte San Francisco, Los Angeles, New York, Paris New besucht York, París, and you compare them to this time of Noah, und man y sie tú mit los der Zeit von comparas con la Noah historia de vergleicht, Noé, we say all they did was partying, all we do is partying. dann kann man Todo lo sagen, que alles, vamos a was die hacer gemacht es, haben, ist, dass sie Party fiestas gemacht y haben, fiestas. Und alles, was wir machen, ist genau das Gleiche. She said, down, this is not correct. Und sie sagt, ella das dice que entspricht eso nicht der no es Wahrheit. correcto. Not a correct analysis of the story of Noah. The time of Ese Sie no sagt, es das ist un nicht análisis die correcto de la korrekte- es ist historia eine del tiempo de korrekte Noé. Analyse von der Zeit Noahs. the defining word is not partying, La Das palabra Leitwort que ist define nicht, no es fiestas, Party machen, it's what? sondern es que Abuse. es abuso. ist Missbrauch. You want to see what the end of the world looked like in that history? The defining sentiment in society was one of abuse. Wenn du Si schauen tú quieres möchtest, ver cómo wie el das Ende der mundo va a Welt ser zu dieser destruido al Zeit final, aussah, dann ist en la das historia de der Noé tienes que ver Leitwort el sentimiento que define a la sociedad y era abuso. Missbrauch. And that's what the defining theme is going to be at the end of our world. Und Y eso era el so tema que dieses definía cuando vamos a ir a Leitthema nuestro wird auch tema. für uns am Ende der Welt gelten. And if you don't see it today, Wenn du das Y si heute tú no nicht lo siehst, ves ahora, all you see is people partying, weil alles, was du porque heute todo siehst, lo que ist, tú dass ves Menschen son Party las machen, fiestas de las personas, dann erinnert euch daran, recuerda Christ was meant to come back in the generation of the Millerites. dann erinnert que euch daran, Cristo dass trataba de Christus, venir en la generación de los in der Zeit milleritas. der Milleriten wiederkommen wollte. And if you go back to the United States, Und Y wenn si du tú dann, vuelves a los dir die Estados Vereinigten Unidos, Staaten anschaust, in that history, zu dieser en esa Zeit, historia, what was the cause of the Civil War? was war ¿cuál era denn la da die causa de la Ursache guerra für den civil? Bürgerkrieg? Was it Jim? Hermano Jim, Slavery, Es war die Sklavitud. Sklaverei, abuse. der Missbrauch. abuso. And there was abuse of race, Da gab Y es ese era den un abuso sobre la Missbrauch, raza. Deiner Hautfarbe oder deiner Rasse. and there was abuse of children. Und Era un abuso de der niños. Missbrauch von Kindern. I don't mean parents doing funny things with their children. Ich meine jetzt Y nicht, dass yo die no Eltern quiero decir irgendetwas que mit den los Kindern padres gemacht haben, hacían cosas Children divertidas con los treated niños, like slaves. sondern pero dass los Kinder niños wie eran tratados Sklaven como behandelt esclavos. They were just free workers for a family. wurden. Sie waren Ellos für eine simplemente Familie eran einfach nur trabajadores freie libres para Arbeiter. la familia. And then obviously the abuse of women or gender abuse. Und dann, Y natürlich obviamente era un noch abuso de der mujeres Missbrauch o von Frauen géneros. oder aufgrund deines Geschlechtes. So this idea of being strikingly similar is an important thing that we should understand. Diese Y esa Vorstellung idea von, que ha sido traída a auffallende nosotros Ähnlichkeit es ist que ein es directamente Konzept, das wir, semejante o similar, nos apunta hacia nosotros. Our difficulty unsere Hay mucha Schwierigkeit dificultad, as ex-Laodiceans als como ehemalige los de la Laodiceaner Odisea. is that it's very difficult to analyze things correctly. ist, Dice dass que es es muy sehr schwierig difícil ist, analizarlo Dinge korrekt correctamente. zu analysieren. They're not identical, they're just strikingly similar. Sie sind nicht Ellos no identisch, son sondern nur idénticos, son auffallend gleich. muy similares. Become confused. Und Y esto puede darüber llegar a können ser wir verwirrt confuso. werden. So the point I wanted to bring up, Der Punkt, Entonces den el ich, punto que quiero rüberbringen wollte, traer 344 paragraph 1, im es großen Kampf 344 párrafo Absatz 1. 1 im Englischen, what those prophets what those prophets communicated Lo que los oh, profetas nee, 344, comunicaban. Absatz 1. Was diese Propheten mitgeteilt haben, that they didn't completely understand
Sie era algo que selbst ellos haben no nicht entendían vollständig completamente. verstanden, The meaning of their words, of their Es- message, would be understood afterwards. Sie haben Que el selbst significado de nicht die sus Bedeutung palabras ihrer o su Worte mensaje vollständig se verstanden. entendería Diese würden después, erst später verstanden werden. From age to age, de siglo Erst en nach siglo, und nach, von Zeitalter zu Zeitalter. dispensation to dispensation, de Von dispensación a dispensación, Dispensation. from one line of history to another line of history. de Von una einer línea de la historia a Linie otra in der línea de la Geschichte historia. zur nächsten Linie in der Geschichte. And why this is significant Und während dies Y nun es, wichtig ist, ¿por qué esto es is because of significante? fractals. also der Grund, warum Es dies por wichtig causa de ist, los ist wegen fractales. Fraktalen. We have taken our existence, our history, our line, Nosotros haben hemos unsere tomado Existenz, nuestra unsere existencia, Geschichte, nuestra unsere historia, nuestra línea, beginning 1798 to the end of the world. comenzando en die im Jahr 1798 hasta el fin del bis mundo. zum Ende der Welt geht, genommen. And all we do is we take that line and we keep on cutting it. Alles, Y was todo wir lo mit que hemos dieser estado Linie haciendo gemacht es haben, ist, tomar dass wir esta sie ständig línea y nos geschnitten haben. hemos mantenido en The cortarlas, obvious one is dividirlas. 1798 to the second advent. Y lo hemos hecho de Das 1798 Auffälligste a la ist, segunda 1798 venida. bis zur Wiederkunft. We cut that and make it 1989 to the second advent. Und Y la jetzt hemos schneiden cortado wir y diese hemos Linie und hecho machen daraus 1989 hasta la segunda venida. And then we start playing around with that line, Dann Y fangen entonces wir hemos an, comenzado a diese estar Linie zu a jugar beschäftigen. con esta línea. do a line of the priests, Und dann eine Y Linie hemos der hecho la Priester línea de los aus. sacerdotes. 1989 to Panium. Von De 1989 a Panium. Then we do one for the Levites, one for the Nethinim. Dann Y machen wir habíamos eine hecho für una die para los Leviten und levitas y eine otra para für los die netineos. So Tempeldiener. we keep on playing with these lines. Entonces nos mantuvimos jugando con las líneas. Se puede decir. And perhaps one of the most significant things that we've done Y Vielleicht ist tal vez eines der una de las wichtigsten cosas Dinge, die más wir getan significantes haben, que hemos hecho we was just to take the line that I just described ist, es que nehmen si wir tú mal diese tomas Linie, ahora die la ich, línea que vorhin acabamos de beschrieben describir, 1989 to the second advent, habe, 1989 a la segunda venida, which is the same line as 1798 to the second advent, Das ist die la cual gleiche es la Linie misma wie línea de 1798. 1798 a la segunda venida, compacted version of that. solo una manera compacta de esa una versión compacta de esta. What com? Compacted just Ah ja, okay. Ja. then we would mark the line of the priests, Entonces nosotros Dann vamos a würden wir marcar hier die la Linie línea de der los Priester, sacerdotes1989 markieren. to 2021. de 1989 a 2021. Cool. What way mark would this be? Welche Y Wegmarke nosotros vamos a wäre das? llamar, ¿qué marco sería este? Second advent, it has to be the same. Tiene que ser Ja, segundo die Wiederkunft, advenimiento. weil es muss ja Tiene das que ser Gleiche el sein. mismo. Always the same. Es ist Todo immer es lo das mismo. Gleiche. So what we've done, which I think is significant, Was wir nun Lo que getan hemos haben, hecho, und voy a ich tratar de glaube, hacerlo dass significante. es wichtig ist, we've taken this line Hemos wir tomado haben esta diese línea Linie genommen and put it into 4 parts, y und la hemos sie puesto en Teile 4 partes unterteilt. an agricultural model. en el modelo Eine, agricultural. in einem landwirtschaftlichen Modell. It's not that which is significant. Aber das ist Pero nicht no der es Teil, der eso lo wichtig que es ist. significante. Then we say plowing, Y nosotros hemos dicho arado, Pflügen, former rain, latter lluvia rain, temprana, lluvia tardía y Frühling, cosecha. Spätregen, Ernte. and it's not that which is significant. Auch das ist nicht Y no es diese wichtige eso lo Sache. que es Then significante. we say, Dann sagen wir, Entonces nosotros dijimos, in this line of the priests, en dieser esta Linie línea de der los Priester, sacerdotes, backtrack actually, que lo vamos sollte a noch mal- poner ich sollte aquí, nochmal zurückgehen, weil ich habe einen como Schritt un paso. übersprungen. in this line En Diese esta Linie línea we would have 2 waymarks, haben nosotros wir zwei tenemos dos Wegmarken. hitos, an increase of knowledge un Eine aumento de Zunahme an conocimiento Erkenntnis and a formalization. y una und eine formalización. Formulierung. And each one of those lines have the same. Jede cada dieser una de Linien las hat líneas tiene lo jetzt das mismo. Gleiche. We realize Dann Lo que nosotros erkennen wir, entendimos the increase of knowledge and the formalization dass es que die el aumento de Zunahme an conocimiento en la Erkenntnis und die Formulierung formalización der Botschaft occur in this first portion
of the line of the priests. ocurre en esta primera porción de la línea de los sacerdotes, Which was fine, lo cual está bien. but then what we realized, Pero entonces nosotros entendimos, el próximo paso que nosotros tomamos, in each one of these histories as you move along, es que en cada una de estas historias, si tú te mueves adelante, waymarks that have similar characteristics, nosotros tenemos hitos que tienen características similares. that becomes significant. Eso es que llega a ser We say significante. each one of these stories has two waymarks in it. Entonces nosotros vamos a decir que cada una de estas historias tienen estos hitos dentro de sí. So we know that this was the increase of knowledge and the formalization. Nosotros sabemos que esto es el aumento de conocimiento y la formalización Singular. singular. Just happens once in a reform line. Solamente pasa una vez en la línea de reforma. But then we notice Pero después nosotros again, this reform line, notamos, and we can put it into 4 parts, nosotros tomamos esta línea de reforma y la dividimos en 4 partes. and in each of those 4 sections Y en cada una de estas 4 secciones, we can find 2 waymarks, nosotros podemos encontrar 2 hitos. and those 2 waymarks seem to have a repeating theme. Y estos 2 hitos parecen tener cosas repetitivas, Which we can identify as lo cual nosotros podemos identificar como un aumento de conocimiento y una formalización. I'm going to put these in parentheses Lo voy a poner esto en paréntesis because they are manufactured. porque ellos son manufacturados, creados. Only the 2 original ones Solo estos 2 originales here aparecen. all the way to the end of the line. Nos va a llevar hasta todo este fin de You la can see that we línea. have similar properties all the way through. Pero nosotros podemos ver que tenemos propiedades similares en cada una de estas o a través de todo ese camino. And as soon as you can do that, Y tan pronto como tú hagas esto take your scissors, y que tú tomes tus you can take this one. What is that? y que tú tomes este uno, ¿qué es esto? This is one. What? Este es un ¿qué? You see? One age. Este es un siglo. We can take this one age Él se puede tomar un siglo and turn it into 4 ages. y tornarlo en 4 siglos. Siglo es traducido a The reason why that becomes significant de age, ¿ok? La razón por la cual llegó a ser tan significante es aquí. this prophet, Esta beginning profecía, of the plowing, el comienzo del arado, this prophet was speaking to whom? esta profecía está hablando a quién, To what history? a qué historia, To his own. su propia How historia. big is his own? ¿Y cuán grande es esa historia? The May says this. La hermana May dice esto. One history. Esta es una historia. One history. He speaks to his own age. Only one age. Él está hablando de su propia siglo, su propia periodo. He speaks to Su all propio of periodo. this Entonces Él nos enseña todo esto before we do the cutting. antes de nosotros hacer el corte. So before we do the cutting, Antes de nosotros hacer el corte, he speaks to all of this. Él hablaba todo de esto. And he doesn't just speak to this, Y Él no estaba hablando de he eso. speaks to this line. Él estaba hablando de esta línea, 89 to Second Advent. de 1989 a la segunda venida. Here he is, Entonces aquí está. and he's going to speak to all of this. There's only one age. Y es
va a hablar de todo spricht esto für porque es alle, un es ist nur ein siglo. Zeitalter. So if there's only one age, Wenn es nur ein Entonces, si solo Zeitalter es un gibt, siglo, can there be any further explanation or clarification of what he said? kann es denn puede dann darse eine tiefere una Erklärung clara oder definición o una Erläuterung geben über das, apropiada was er gesagt definición de lo que esto es. No. hat? No. Nein. I'd say yes. He said no. Warum sagst du ja? ¿Por qué Er tú sagt dices nein. sí? Él dice que no. How many ages do you have? Wie viel ¿Cuántos Zeitalter hast du? siglos tú tienes? Cutting the line. Yeah. Wenn du die Linie schneidest, Tú vienes a la línea. Carl, Karl, Bueno, how Carl, many ages do you have? wie viele ¿cuántos Zeitalter hast du denn? siglos usted tiene? How many lines do you have? Wie viele Linien ¿Cuántas hast du? líneas usted tiene? 4? 4? Oh, okay. 31. Das ist nur eine. 32. Just one age, Es ist Solo nur ein un Zeitalter. siglo. one line. Es ist Una eine Linie. Linie. Okay. Everybody okay? Yes. Versteht das jeder? If it's only one age, Wenn es Si nur es ein solo una Zeitalter Linie, ist, there's no further clarification of the message dann gibt no es es para la keine clarificación del mensaje. tiefergehenden Erläuterungen der Botschaft. because it says Weil es Porque sagt, esto dice, what he didn't understand was lo er que él nicht no verstanden entendió hat, will be clarified afterwards. wird va a ser erst clarificado después. danach erklärt werden. We'll read it. Vamos a Lesen wir leerlo. es? The meaning was to be unfolded, El Der Sinn significado sollte debía nach ser und nach clarificado. entfaltet werden. another word for unfolded. Ein Otra anderes palabra Wort für para entfaltet werden. aclarado. Explain. Yeah. What word do we use for opened up? Also welches ¿Qué Wort zu- es lo que tú welches estás Wort ist queriendo für abrir? geöffnet? The meaning would be unsealed. Das, Entonces el significado Bedeutung sería wäre entsiegelt. desellado. If you have a piece of paper and it's all folded up, Wenn du nun Si tú ein tienes Blatt Papier una hast und, pedazo de papel y das todo está zusammengefaltet, sellado, you have everything that you need already in front of you. hast du denn da tú alles, tienes was todo du lo que brauchst, necesitas schon bien al vor frente dir? de ti. Yes. Ja, Sí, You have the message there. du hast usted die tienes el Botschaft, mensaje ahí. It's hidden. diese Botschaft Está escondido. Ist, versteckt. You just have to unfold it. Du Y musst solo dieses tienes Pa- que Papier desellarlo. lediglich auffalten. And what stops you from unfolding it before? ¿Y Was qué te hindert dich denn detuvo daran, para es schon desellarlo vorher antes? aufzufalten? I'm going to say it was sealed. Ich sage jetzt, dass es versiegelt war. But it Voy a gets decir el sello. unfolded from age to age. Aber durch die Entonces Zeit estuvo hindurch, von desellado Zeitalter zu Zeitalter siglo wird es tras siglo. versiegelt. Als- Entsiegelt. As we need it. Und zwar so, Como wie wir es nosotros bedürfen. lo necesitamos, fue siendo desellado Bedeutet, progresivamente. dass Fortschreiten Eso es lo que quiere decir. If you go from 1989 to the second advent, this is a singular age. Gehst Si du vamos de von 1989 a la bis zum segunda zweiten- advenimiento, zum zweiten Kommen, eso dann es ist das una ein edad singular. einzelnes Zeitalter. There can't be any unfolding. Kann Entonces also no kein- pudo haber sido keine desellado. Entwicklung oder Offenbarwerden geben. The reason why I asked, where have we seen that phrase before? Der Grund, La warum razón ich por la cual gefragt nosotros habe, no ob wir habíamos diesen visto esta Ausdruck schon frase mal, antes gesehen haben, Is because 343 paragraph 1 ist, es weil, porque 344 párrafo 2 Absatz is one of our proof text passages for the line upon line methodology. ist es einer uno de unserer los Belegstellen pasajes für die verdaderos de línea sobre línea. Everybody okay with that? ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? We're in 344. La palabra 344 344 großer Kampf im Englischen. It says unfolded from age to age. Da dice steht, que ha sido desellado de nach und nach im de siglo en Deutschen siglo. von Zeit zu Zeit, Zeitalter zu Zeitalter. I asked, where have we seen that phrase before? Und ich habe jetzt La gefragt, pregunta wo es, ¿por qué no finden wir hemos diesen visto esta Ausdruck? frase antes? Wo haben wir den schon mal gefunden? I did warn you that we didn't mention it in class. Ich habe euch Yo lo bereits hice, vorgewarnt, pero dass wir no es in lo der mencioné en la Klasse clase. hier noch nicht behandelt haben. Brother Carl had done his job, Aber El Karl hat hermano seine estaba haciendo su Hausaufgaben trabajo. and we'd already read page 343, paragraph 2. Y nosotros ya habíamos leído Seite página 343, Conflicto del siglo Absatz 2 344, hatten wir párrafo bereits 2. So he just read paragraph 1.
Und somit hat Él ya había einfach nur leído den ersten párrafo Absatz 1. gelesen. Right in the first sentence, age to age. Justo en la primera oración, dice de siglo en siglo. In paragraph 1 En Absatz el 1 párrafo 1 is one of those key proof texts es uno de los textos claves para probar line upon line. línea sobre línea. Because we take the phrase similar, Porque nosotros tomamos la frase similar Oder das Wort ähnlich nutzen. and then we take the phrase religious movement. Und dann y nehmen luego wir nosotros den tomamos la Ausdruck frase de religiöse movimientos Bewegung. religiosos. You know that is exactly line upon line. Sorry? Y tú sabes Und dann weißt du, dass genau que es das exactamente Linie línea sobre línea. It's similar religious movements. ist. Es sind Es ähnliche un movimientos religiöse Bewegungen. religiosos similar. The religious movement of Noah, of Moses, of Christ, of the Millerites. Die religiösen que es un Bewegungen movimiento von religioso de Mose, Noah, Cristo Christus, den Milleriten. y los And at the mileritas. very end of that paragraph, it Y says, bien al final del párrafo lessons dice, for our time. Und am Ende dieses Absatzes dice que fueron lecciones para nuestro tiempo. Lehren für unsere heutige Zeit beinhaltet. So we have to be true to the Dice concept instrucción of contenida en line ellas. upon line. Wir müssen Entonces, also dem Konzept a través del Linie concepto auf de Linie, línea sobre línea, treu sein. And when we first began our journey, Als wir y unsere cuando por Reise primera vez comenzamos nuestra jornada, Elder Jeff had no idea that in our line, hatte Jeff el hermano keine Jeff no Vorstellung tenía davon, idea dass que in en nuestra unserer línea, he says it in the last part of paragraph 1, our own time. que es en la última in, dem parte del letzten párrafo Satz des 1, ersten donde dice Absatzes en heißt es, nuestro in unserer tiempo, Zeit, He has no idea that we're going to find multiple times or multiple ages at the end. hatte él no tenía keine idea de que había Vorstellung davon, dass wir in múltiples unserer siglos Zeit o verschiedene tiempos Zeitalter en finden nuestra oder verschiedene en Enden nuestro oder siglo al final. Schlusspunkte finden. He sees his mission Él Sieht dice que seinen- su misión seinen Auftrag is Daniel 11, 40 to 45. in es Daniel 11, 40, 45. How many histories is that? Wie viele ¿Cuántas historias son esas? Zeitalter beinhaltet eso? das denn? How many ages? Wie viele, ¿Cuántos Zeitalter? siglos? One, Es ist Un. ein Zeitalter 1989, von 1989, America, Estados Unidos. United States of America werden Los die Estados Vereinigten Unidos de Staaten von América. Amerika fights against the United States of Russia. gegen die Vereinigten Staaten von Pelea o Russland lucha kämpfen. contra los Estados Unidos de Fight, one Rusia. of them loses. Sie kämpfen, Ellos pelean y uno de ellos pierde. Then the Sunday law comes. Entonces viene la ley dominical. Then there's a fight, da Entonces hay auch otra ein lucha papacy loses, donde el papado pierde. Michael stands up, and you have the end of the world. Michael Marcos se steht levanta, auf, entonces dann tú haben wir tienes das el Ende fin der del Welt. mundo. A nice, simple, progressive, singular story. Es ist Y ein hay eine schöne, Simple y einfache linda historia simple progresiva, Geschichte. From beginning to end. Vom del Anfang bis principio zum al fin. One generation. Eine Una In generación. fact, that was one of the battle cries that we had. Das Y war esa es einer una der de las Schlachten, die wir hatten. batallas que The whole nosotros point of tenemos. our message is it all happens in one generation. Der ganze Todo el Punkt unserer punto de este Botschaft war, mensaje dass es que alles in todo einer se da en Generation una stattfindet. generación. You can't have age to age, Entonces tú no puedes tener siglo tras siglo, generation to generation. Von de Generation generación en zu generación. Can't be so. So kann das No puede auf jeden ser Fall así. nicht sein. Are we okay with that? ¿Estamos de Mit dem acuerdo con überein. eso? So therefore, Deshalb, Entonces, por lo when you tanto, come to 344 paragraph 1, wenn wir cuando nun vamos zu, a 344, párrafo 1, 344 o 2, Absatz perdón. 1 kommen im Englischen, if you take that concept and use it as a proof, und y si tú nun dieses tomas este concepto als y lo ein usas como Beweis una nutzt, prueba, it says dann sagt esto es, dice, even the special prophets. dass selbst incluso die las besonderen profecías Propheten, especiales, By the way, the reason she says even the special prophets, der Grund, warum de cualquier sie sagt, manera, la selbst razón por die, la cual besonderen ella Propheten, dice, if I were to say to you, ni siquiera los sage ich profetas, euch, even the special prophets, dice, wenn ich incluso sowas las sage, selbst die profecías besonderen especiales, Propheten, there's some missing information, isn't there? gibt es da doch ellos einige, había información fehlende perdida ahí, Informationen, ¿no es nicht así? Just I don't know if it translates that way in German. wahr? Ich weiß nicht, Yo ob no das sé im si esa es Deutschen la so manera en que se rüberkommt. If I were to traduce en say español. even the prophets aren't very good. Wenn ich sage, Ella selbst dice, die Propheten sind ni los nicht sehr gut, profetas eran What's tan the buenos. implication, Sister Kathy? was ist denn da die ¿Cuál es Auswirkung? la implicación Without de even esto? reading that,
I just to say even the prophets. Also Sin selbst, leerlo, also solamente einfach por lo que nur, yo estoy diciendo, wenn ich das so incluso sage, los um zu lesen, profetas. was sind hier die Unterschiede? That there's others. Things, We'll just stop there. yeah. That there are others. Dass es da Que andere simplemente gibt. otros. If I were to say even this group, Wenn ich Incluso sage, este selbst grupo. diese Gruppe hier, the inference is there's another group. da La ist, das infiere que hay impliziert, otro dass es grupo. noch eine andere Gruppe gibt. We didn't read about them. Nosotros no haben hemos das hier nicht leído gelesen. sobre It's ellos. 343 paragraph 2. Sie Hay sind im Absatz, tres- es 344 párrafo 2. 2, großer Kampf. We just read the first part. Und Nosotros wir solo haben leímos einfach el nur den primer ersten Teil párrafo. gelesen. If you read the whole of that paragraph, Si Wenn tú du den lees ganzen Absatz todo el liest, párrafo, just go to the last sentence. Geht pero einfach solo nur vamos zu a dem la letzten última Satz. sentencia, 343 última oración. paragraph 2, the last sentence. 344 párrafo 2, 43, la letzte última Satz. oración. We're there, hopefully. Ich hoffe, dass wir dort sind. ¿Están todos ahí? The may read that Espero. last sentence. May, Usted bitte puede lese den leer letzten la Satz. última sentencia. Begins with men. Men do not fully understand what God would accomplish by the work which He gives them to do. They do not comprehend in all its bearing the message which they under in His name. Good. Utter in His name. Die Menschen verstehen nicht restlos, La- was Gott durch die Aufgabe, die er ihnen auferlegt, ausführen möchte. Sie begreifen die Botschaft, die sie in seinem Namen verkündigen. Su nicht in ihrer significado ganzen debía ser Tragweite. aclarado de siglo en siglo a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. Entonces, estas personas fueron instrumentos. Menschen sind lediglich Werkzeuge oder Instrumente von Gott. So after speaking about these normal people Nachdem wir nun über Antes diese de hablar normalen de Leute estas gesprochen personas haben, who normales, don't understand, die nichts quienes no verstehen, entienden, she then goes on to say even prophets don't understand. ellos no habían entendido lo que incluso los profetas no habían entendido. And it's here that you get this concept of two types of people. Und an diesem Entonces Punkt esto nos da el bekommt man die concepto de que hay Vorstellung dos clases de von personas. zwei Menschentypen. We digress. Coming back to our point. What? Coming back to the point that we want to get to. Also jetzt kommen wir zu dem Punkt. Entonces den wir déjeme machen volver wollen. al punto que We've quiero only hacer. got one age. Wir haben Entonces nur nosotros ein tenemos Zeitalter, un siglo. 45. Verse de- 40 bis 45. Therefore, Und deshalb we would argue, Por lo würden tanto, wir nosotros nun, argumentamos argumentieren, and I believe correctly, und ich que glaube, si, dass yo das creo auch stimmt. correctamente, if sí. we're the last age, Wenn wir Si das nosotros letzte somos la Zeitalter última sind, generación, o el it means último that means siglo, there's not going to be an age after us. dann bedeutet eso das, significa dass que es no va a haber nach uns otro keine siglo, otra Zeitalter generación mehr después de geben nosotros. So there's not going to be an unfolding of the message. wird. Es wird Eso also no va a kein ser Entfalten der desellado Botschaft ese mehr geben. mensaje. And therefore, we should understand everything. Und Y deshalb por lo sollten tanto, wir ella alles no va a verstehen. The entender, ones in the debemos past entenderlo wouldn't todo. understand everything, Había Jene un in der pasado donde no se Vergangenheit entendía verstehen todo, nicht alles. but we could. Aber wir können, pero nosotros We podemos. can argue that das könnte Entonces man, podemos so könnte argumentar man eso. argumentieren, because there's no ages to follow. weil es Porque entonces keines no hay, darauffolgenden Zeitalter mehr Manera de All seguirlo. begins to go wrong gibt. All Todo das comenzó fängt a an llegarse fehlzugehen, errado, because after saying that there's one age here, denn nachdem wir nun porque gesagt haben, dass es nur ein antes de Zeitalter llegar a esta, then you este siglo end up aquí, finding that you have 3 ages. gibt, weil du dann después nämlich nosotros anfängst encontramos que hay herauszustellen, dass es periodos drei o tres Zeitalter generaciones. Priests, Levites, Nethinim. gibt, nämlich Priester, Sacerdotes, Leviten und Tempeldiener. levitas y Now things netineos. suddenly got complicated. Und auf einmal Entonces wird eso alles es- kompliziert. no es nada And it gets complicado, worse. Und dann wird pero es auch puede noch quedar peor. schlimmer. Go to the line of the priests. Und wenn du Si vamos a la gehen wir línea del nun sacerdote, zu der Linie der Priester, What we do is we divide it into 4 parts, ist, Lo que wir hicimos gehen fue her und dividirlo en teilen 4 sie, partes. unterteilen sie in 4 Teile. but what we don't notice, Was wir pero lo que aber nicht nosotros no feststellen, notamos each one of those 4 parts is an age. es ist, que dass cada una jeder de dieser estas 4 4 Teile partes eine es un siglo. ein eigener Zeitabschnitt ist. We don't notice that. Das Nosotros ist no nicht notamos eso. So we've got 4 parts, Wir haben Nosotros hier tenemos 4 4 Abschnitte. partes and we have something that in English you say kickstart, which means initiates. es Und en es gibt für jeden inglés quiere decir como einen iniciar, Auslöser. kickstart. And that's
These two waymarks, increase of knowledge, formalization. Und diese Y Auslöser en sind diese eso es beiden, estos dos, Wegmarken dos nach hitos, der Erkenntnis und Formulierung der aumento de Botschaft. conocimiento y formalización. Initiates or fires up the line. Das Y eso es lo que löst oder inicia beginnt todo este nun diese Linie, lucha desde el Zeitabschnitt. comienzo. Then we noticed Dann Entonces haben wir nosotros festgestellt, notamos, there's this strange repeating pattern. dass das ese es sich un komische patrón wiederholende Muster repetitivo sind. extraño. And then what we've thought was just one age Und was Entonces wir lo nun que zunächst nosotros angenommen enseñamos haben, es nur que ein es un Zeitalter siglo, sei, una ends up generación. becoming sind Él in llegó, Wirklichkeit el fin está 4 ages. cerca, está 4 llegando, Zeitabschnitte. y hay Then you 4 force to get your scissors generaciones Dann o bist 4 du nun estaciones. gezwungen, deine Schere zu Entonces tú nehmen tienes 4 estaciones und y empiezas a anfangen, cortarlas. Schnitte zu So we start zu getting this line, Entonces vamos gehen wir a hier in diese pararnos Linie. en esa línea cut it into 4. Und y jetzt nosotros vamos schneiden a wir sie in cortarla 4 en Teile. 4. Vamos a dividirla. So now we have 4 lines in the line of the priest. Und jetzt Entonces haben nosotros wir 4 tenemos Linien 4 in der líneas en la Zeit línea der de los Priester. sacerdotes. This is 1989. Ese es 1989. 1989. That's the year. Ese es el año. Ja, We'll give it the symbol. wir Les geben voy a dar ihm el símbolo. ein Symbol, Time of the end. nämlich tiempo del Zeit fin. des Endes. So if that's the time of the end, Wenn Si das ese das es el Zeit des tiempo del Endes fin, ist, Brother Carl, what waymark is this one? welche Mano Car, Wegmarke ¿qué ist denn das hier, hito va a Carl? ser este? 9/11, no? Nein, es ist nicht 9/11. No, no es el 11 de septiembre. Age to age, Siglo tras siglo. Abschnitt zu Abschnitt surprisingly the same. ist Sorpresivamente los auffallend mismos, gleich. semejantes. Take the word surprisingly out. Vamos Jetzt a nehmen wir mal sacar la das Wort palabra auffällig heraus. Age to sorpresivamente. age means the same. Von Zeitalter Entonces zu dice Zeitalter que de bedeutet siglo en es siglo gleich. significa lo Time of mismo. the end, Este es Zeit tiempo del des fin, this one is Das ist das. ese es the same. Es ist das el Gleiche. mismo. Time of the end. Tiempo del Zeit fin. des Endes. Sister Catherine, Hermana Easy. Catherine, fácil, this one. ese. Good. Nächste ist auch Zeit des Bien. Endes. So now in the line of the priest we've got 4 time of the end. Jetzt haben Entonces wir en la der línea del Priester sacerdote 4 vamos a Zeit des tener Endes. 4 tiempos del fin. Now, Und Y jetzt, ahora, which one were we originally given? welche ¿cuál wurde- es el welches Zeit des Endes wurde original uns que nos ha sido ursprünglich dado? gegeben? 1, 2, 3 or 4? 1, 2, 3 o 4. 1. 1. 1. He was doing this age. Er hat Él nos diesen ha dado Zeitabschnitt behandelt. este periodo, Jetzt, esta We generación. go from age to age. Wenn wir Y jetzt ahora von cuando nosotros Zeitabschnitt vamos zu de Zeitabschnitt siglo en gehen, siglo o de The generación en things that he generación, did not understand das sind die la Dinge, die cosa es er que nicht no verstanden se hat, entiende, now que will él be no entendió. understood. werden nun Ahora verstanden nosotros werden. vamos a entender. Could never have done that Y lo que nunca hemos hecho unless we cut this line. Wenn wir era diese haber, Linien nicht haber schneiden würden. cortado esa línea. No habíamos hecho eso antes. Let's go through the steps again. Lasst Entonces uns noch vamos a einmal los die Schritte pasos de gehen. nuevo. Marian, Bueno, vayan. I'll tell you where to start from. Ich sage dir, wo du Nosotros wieder anfangen empezamos de 1798. sollst. 1798. Just go, just take us through the. You have to go all the details. Just tell us the steps that we go down. Du musst uns No nicht tienes alle que ir a todos los Details detalles, erzählen, solo sondern nur die dinos Schritte, die los wir pasos que debemos seguir. Age that was supposed to be the end of the world. Das La- ursprüngliche Zeitalter, das das Ende der La Welt sein dispensación sollte, original que supuestamente va a ser fängt in 1798 dada por Dios, an que comenzó en und 1798, führt dich bis zum que nos zweiten- lidera al segundo zum zweiten advenimiento. Kommen. Esa We es know la that original. this line failed. Wir wissen, dass diese Sabemos Linie que esa fehlgeschlagen línea ist cae. So in 1989 we have a new time of the end. und somit haben Entonces, wir en 1989 ein neues Zeit des Endes. Tenemos de Bridge to the- 1989 Second advent. al Das segundo uns auch bis advenimiento zur Wiederkunft bringt. A new age. Ein neues y Zeitalter. una nueva So the past- era. If I put new age, I'll be in trouble. Si pongo una nueva era ahí, nueva dispensación, vamos a entrar en problemas. Just say we've got the evidence. No sé Okay, si so, tiene que conseguir la evidencia. So what we did is we had Millerite history. Also wir hatten die Entonces lo que Millergeschichte. nosotros We hicimos say, es hey, that's tenemos la historia strikingly similar milerista. to. We're saying, if you study Millerite history, that's strikingly similar to our history. Und wir sagen, wenn wir nun die Si Millergeschichte nosotros studieren, estudiamos la dann ist línea sie de auffallend los ähnlich mileristas, zu vamos a unserer encontrar que Geschichte. tienen sorpresivamente mucha similitud con Beide nuestra ein historia. Zeitalter. Ambos la So misma edad, la misma With the dispensación. Midnight Cry message, Und jetzt mit der Entonces Mitternachtsbotschaft nosotros tuvimos en we el clamor de see that medianoche within our new age,
Da sehen wir, dass recibimos en innerhalb unseres neuen nuestra Zeitalters, hora de nuestra nueva bevor dispensación. wir zu Mitternacht Pero antes de ir gehen, al clamor de medianoche, 14, 15, 16. 14, 14, 15, 15 y 16 años, What did we discover? ¿qué es lo Was que haben wir nosotros in diesen descubrimos? Jahren entdeckt? Ago, 14, 15, 16 years ago. 2014. Aha, Nee, Ah, 2014, 2014. 2015, 16, 17, 18. 3 other waymarks. Descubrimos 3 andere Wegmarken? Other 3 groups. Nein, die 3 drei grupos. Mm-hmm. 2014, 16 y 18. Eso quiere We decir. just did the one age. Also wir Okay. haben, Entonces wir haben tenemos jetzt das una eine edad. Zeitalter gemacht. Then we find that there are 3 groups within this age. Dann We haben Luego wir- nosotros dann haben wir encontramos que festgestellt, tenemos dass, 3 grupos en in diesem esta Zeitalter 3 dis- Gruppen sich befinden mit jeweils en esa einer eigenen dispensación. Linie. Age también that puede ser every traducido como dispensación, Line ciclo is o strikingly similar periodo de to tiempo. the original one. Und haben wir Und- festgestellt, dass jede Linie auffallend ähnlich zu der ursprünglichen Linie ist. Or that they Sacerdote, levita y netineo. that their patterns are similar, the same. Dass ihre Que ellos Muster tienen ähnlich patrones similares. So these 3 groups within our last age, so to speak, sind. Diese Entonces, drei esos Gruppen 3 grupos en unserem nuestra letzten Zeitabschnitt create dispensación We didn't go further than that. We just did that bit. We just No went from podemos- the original to the new to the priests, Levites, and Nephilim. Also wir sind einfach nur vom Nosotros no Original- fuimos más allá, vom podemos ursprünglichen quedarnos Neuen zu aquí. Priester, Solo Leviten und hicimos Nephilim esto gegangen. Then you went del to the original, Dann de bis nuestra zum línea y los 3 Midnight grupos. Cry Ahora vamos a clamor opened de up medianoche. that every Entonces el clamor de medianoche nos abrió. the thing is I want to go to You should go wherever you- the plowing, former rain, latter Yep. rain, harvest. Also ich möchte hier zum Pflügen, Nos I don't abrió. remember that we went to the three Levites. Yeah? Frühregen, Spätregen und Ernte gehen. Ich weiß nicht mehr, wie wir dahin gekommen sind mit den Leviten. Nos abrió las 4 dispensaciones del modelo So the agricultural. Midnight Cry message opened up that no, before that our line from 1989 to the second Advent Unsere Linie has von 1989 bis, 3 other waymarks in between. bis zur Wiederkunft beinhaltet 2 weitere Wegmarken. El clamor de The medianoche Midnight Cry message nos opened up that abrió 3 these nuevos hitos time en periods between entre these nuestra waymarks línea. Und die Y Mitternachtsrufbotschaft vimos hat un periodo de offenbart, tiempo dass diese en, zwei en Wegmarken todos estos hitos, un patrón profético. Eine Hay una zwischen diesen äußeren una beiden Wegmarken estructura similar. eine ähnliche Struktur aufweisen. that there is this time of the end, increase of knowledge, formalization of the message, test. Das Que ist es diese tiempo del Zeit des fin, Endes, Zunahme der Erkenntnis, Formulierung. aumento de Test, conocimiento Struktur. y formalización. So then we started to realize that if there is in every time period in this age a formalization and an increase of knowledge, Dann Y haben entonces wir comenzamos a festgestellt, asimilar oder que hay bemerkt, dass wenn es in un jedem aumento de Zeitabschnitt conocimiento y diese formalización Zunahme en der cada Erkenntnis und dispensación, Formulierung der Botschaft gibt, en cada ya, dispensación del dann kann modelo man diese agricultural. Linien schneiden. and then you have Y nosotros podemos cortar la línea y te damos cuenta Dann que hat man tenemos 4 4 Zeitabschnitte. generaciones, o podemos decir 4 siglos, Jedes mit einem Zeit des Endes, formalization, increase y of knowledge. 4 tiempos del Zunahme der fin. Erkenntnis, Formulierung der Botschaft. Everyone okay with that sequence? ¿Todos están de acuerdo con Stimmt ihr esa mit dieser secuencia? Reihenfolge überein? It's surprisingly sophisticated, but it's very simple. Es sorpresivamente ist, sofisticado, pero en realidad es muy simple. Äußerst kompliziert und doch sehr einfach. You go from the original line, Du gehst von der ursprünglichen Se va de la Linie línea final original generation line, zur a la Linie línea de letzten la Generation. generación final. to an agricultural model, Du Entra en el modelo agricultural wandelst es in ein landwirtschaftliches Modell um it's only got one form increase of knowledge and formalization. und es gibt y nur eine solamente Zunahme der contiene Erkenntnis uno, und eine Formulierung. encuentra uno, formalización y aumento de conocimiento. Dann Falta sieht man, Those Entonces four usted dice dispensations dass que hay diese 4 vier dispensaciones each have similar characteristics, y alle cada uno ähnliche tiene Eigenschaften características haben. similares. and it's an observation of that that allows you to cut the line and make it into 4 ages,
Und Y diese, es la diese observación de esto que Beobachtung nos gestattet hace es dir, cortar die esto y Linie in 4 descubrir que tenemos Zeitabschnitte zu 4 unterteilen. dispensaciones o 4 siglos, eras. Deshalb Entonces tú The puedes tomar information that was given originally at number 1 kannst du die y Information, por lo die tanto tú puedes tener ursprünglich que la bei Nummer información 1 que nos ha sido gegeben dada wird, al heranziehen comienzo, and see that not everything was understood. und podemos feststellen, ver dass que nicht no alles hemos verstanden entendido wurde. todo And from completamente. age to age, Y Und de von Zeit zu generación en Zeit, from generación rain, latter rain, harvest, o de dispensación en Frühregen, dispensación, Spätregen oder lluvia Ernte, tardía, we lluvia will have temprana y further cosecha, clarification of what was originally given, the message that was originally given. müssen wir nosotros also hemos tenido weitere una mayor Erläuterung, clarificación de lo que el bekommen mensaje que nos ha für sido oder dado zu der significa Botschaft, realmente. die ursprünglich gegeben wurde. We should expect that. Das sollten Lo que wir nosotros erwarten. esperamos de eso. Inspiration teaches. Eso Das es lo que la lehrt die inspiración Eingebung. nos enseña. But what happened Was Pero lo que geschah? sucede last year? Was geschah que el letztes año Jahr? pasado We were trying to go down this path of clarification or increase of or a better understanding of what was taught. Was geschah letztes Jahr, als wir cuando versucht nosotros haben, quisimos diesem clarificar Pfad o zu folgen, nämlich notar lo der, que einer, expresar lo der que Erklärung el verdadero dessen, significado de was esta gelehrt línea wurde. nos enseña. The original prophet said, Der El ursprüngliche profeta Prophet original sagte, dijo, there is no clarification, es gibt no keine hay Klarstellung, clarificación, there is no increase of knowledge. es gibt no hay keine un aumento de Zunahme an conocimiento. Erkenntnis. What I said at the beginning Was ich Lo am que yo Anfang dije gesagt desde el habe, comienzo has not changed hat sich no nicht ha verändert. cambiado its meaning. Also su significado. dessen Bedeutung. There's been no growth, no development. Es gab No ha keine sido Zunahme, no ha kein crecido y Wachstum, no se ha keine desarrollado. That's where this problem arose. Y Und ese hier fue el kam problema dann que se dieses levantó. Problem auf. That they will not take the line and use it in the way that we have. Que Dass sie nosotros, die que ellos no han Linie tomado la nicht línea y auf lo han usado de la dieselbe manera en Art que nutzen, wie nosotros wir lo es hemos hecho. So when we start talking about two streams of information, Wenn wir Entonces, nun cuando anfangen, comenzamos über a hablar de dos zwei corrientes de Informationsströme información, zu reden, they talk about what? dann reden ellos sie hablaron de über- qué? Threefold union. sprechen De sie la über die triple dreifache unión Union. Like a broken record. falsa. Es como quebrar Wie el... eine, el récord o la gra- oder fehlerhafte Aufzeichnung. They haven't changed their perspective. Sie haben Ellos no ihre habían cambiado su Blickwinkel nicht perspectiva. geändert. That shows my age. Broken record. A record is one of those vinyl things. Okay, es ist wie eine Schallplatte, es ist wie eine zerbrochene Schallplatte. And they had all these grooves, and when you scratched it, the needle would just keep on going around the same thing. It wouldn't move. Ellos no habían quebrado el disco que Yeah. seguía tocando así. Or the En wood español down es una expresión, dice seguían como disco rayado. So Es same una thing expresión over and over again. You have to bang it. que suena y suena lo mismo. Any questions? Gibt's dazu Fragen? ¿Alguna pregunta? Louder, please. Okay, we take the structure from agricultural model. So we have 4-part outline. Also wir nehmen die Struktur Nosotros von hemos der landwirtschaftlichen tomado esa Modell, estructura das del heißt, modelo wir haben agricultural, 4 entonces tenemos Abschnitte, 4 die de esas líneas For the 3-line, the measurement. Dann haben wir y auch nosotros weiterhin tenemos die esas Linie 4 von también para Priestern, los Leviten und Tempeldiener. sacerdotes, levitas y netinios. 4-part. Auch die haben diese Y 4 también Abschnitte. podemos quebrarla en 4 partes Aber wenn wir para entrar Wenn wir en mayor tiefer gehen in niveles. das auf die nächste Ebene, The last 1, 2, 3, 4. We don't take the agriculture model and we go dann nehmen Y wir das nosotros no hemos landwirtschaftliche tomado Modell el nicht modelo mehr, sondern ein agricultural anderes más y Modell. eso parece What we do, pues, verse diferente. Okay, the question is if we use model also to apply them in the small scale. Die Frage ist, Entonces können mi wir das pregunta es si landwirtschaftliche nosotros podemos Modell tomar el auch modelo auf dieser agricultural y aplicarlo también Ebene en las anwenden? escalas menores. I don't know if I fully understand your question. Ich Yo weiß no nicht, ob sé ich si deine Frage entendí completamente vollständig su pregunta, verstanden habe. Agricultural model, Das pero tenemos el modelo landwirtschaftliche Modell, agricultural, we have ploughing, form rain, latter rain, harvest. tenemos el arado, la lluvia temprana, tardía y la cosecha. Ploughing
Entonces, equal, el arado Pflügen steht gleich Igual. oder ist. plough equals what? igual a qué? No. Vorbereitung? Nein. To begin. A message. Es ist eine Botschaft. El arado es igual a un mensaje. Former rain equals La lluvia temprana es igual a un a message. Eine Botschaft. mensaje. Latter rain, Lluvia tardía es Spätregen cosecha. und Ernte ist genauso. they're all messages. Sind alles Todos son Botschaften. mensajes. How many messages? Wie ¿Cuántos viele mensajes? Botschaften? We can understand it from two perspectives. Aus zwei Nosotros podemos Blickwinkeln entenderlo können wir de das dos verstehen. perspectivas. Singular message Un Eine mensaje einzelne singular Botschaft, that gets progressively refined die que progresivamente se refina o llega a ser refinado progresivamente. and that progressive refining Y en ese, en ese refinamiento is so progresivo different sieht so anders se ve aus, diferente, that you can consider it to be four separate messages. dass man darüber que cuando tú lo nachdenkt, dass man es consideras als como vier 4 mensajes unterschiedliche, separados. Botschaften sehen könnte. Message one. Botschaft 1. Mensaje 1. Brother Jim, what's message one? Was ist ¿Cuál es el Botschaft mensaje Nummer 1, eins? hermano Jim? That was what we could call it the ploughing, but what was it? Wir können es Nosotros lo nennen, llamamos aber el arado, pero welche ¿cuál era Botschaft ese ist das? mensaje? What's the issue? The ¿Cuál era el Was asunto? geht's da? subject? We'll do line upon line. Wir gehen jetzt mal mit Linie Podemos auf decir, Linie. hicimos línea sobre línea. Former rain, Frühregen, second message. die zweite Botschaft. Lluvia temprana, segundo mensaje. Time setting. Ah, no, 25-20. Ah, I knew you were going to do that. So he Yo said sé que time, se sabe. Er sagte Él Zeit. dice tiempo. and so he's made a mistake. Und ich habe Y yo gesagt, le er hat einen digo, Fehler gemacht. eso es un error. He's mixed up symbols. Er hat Él die está Symbole mezclando los vertauscht. símbolos. You understand? ¿Entiende? Verstehst Oh, du you das? Okay, don't say. Yeah, I thought you might not. 25-20, right? Okay. In each dispensation, in each age, you have two things. In jedem En esta Zeitabschnitt dispensación, en hast du esta zwei era, Dinge. tú tienes dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? It's on the book. Está en la pizarra. And good. Das ist die Zunahme in Erkenntnis und die Formulierung. Bien. Increase Aumento de of knowledge, conocimiento Zunahme in Erkenntnis. formalization. y formalización. Okay, with that, brother Carl. Stimmst du dem überein, Llegamos Karl? ahí, hermano Carl. Número 1, Ploughing. Pflügen. arado. You said the message was. El mensaje era, Subject was. el tema era Linie auf Linie. Where you want to línea put sobre that? línea. Wo magst du das jetzt Entonces, aufmalen? ¿dónde usted lo pone? Okay, see. So En aumento de conocimiento. Gehört in die Spalte Zunahme in Erkenntnis. repeat what you said before. Number 2 is former rain. Jetzt sage nochmal das, El was du número vorhin gesagt 2 hast. es la lluvia Nummer 2 ist der Frühregen. temprana. Subject. Das Thema El tema ist, es, was du gesagt ¿qué es lo que hast. usted dijo? Time. Ich Él habe dijo tiempo Zeit gesagt. And you wanted me to put time here. Und du möchtest, y dass usted ich quiere die Zeit poner hier tiempo hinsetze. aquí. It doesn't go there. Aber da Eso gehört no sie va nicht ahí. hin. Time. You said it was time. Du hast Usted gesagt, dice es que geht era dabei tiempo. um Zeit. Where does time go? Und wo, in ¿Dónde welche va el Spalte gehört tiempo? die Zeit? Die Formulierung. En la So formalización. time is the right answer, but it was in the wrong place. Zeit ist die Tiempo richtige es Antwort, aber an correcto, der es la falschen respuesta Stelle. correcta, pero If you está say en el line lugar upon errado. line, Wenn du Linie Si auf usted va a Linie decir sagst, línea sobre what's the línea, equivalent for that? möchte ich quiero el jetzt das equivalente de Äquivalent eso. dafür haben. Sister May. Nee. hermana May. So it's my classes or Elder Tess's classes? Esto era mi clase y era la clase de hermana Tess. Simple. Ganz Más einfach. simple. Brother Wolfgang? Hermano Wolfgang. When I put it down, you'll say, of course. Wenn ich es hinschreibe, dann Entonces, sagt si yo er, lo na pongo ahí, klar, eso sería una clave con See? 25-20. 25-20.
2520. 2520. No, my question was simple. Uh, It's not my Mi fault, pregunta I era didn't- simple. You understood it? It's okay. It's alright. My fault. No, no. What goes here, Sister May? Was kommt hier rein? That's ¿Qué va aquí entonces, hermana Mel? a parable teaching. We don't say it's my fault. Misunderstand my question. Yeah, that's one. Brother Carl. Blank. ¿Qué va aquí, hermano? Acá. Good. Bien, Daniel 11, Daniel 40, 11, 45. 45. I knew you knew it, Sister Catherine. Yeah. It really is the pressure of class. We know from all of this stuff in the class in the moment. Our minds go blank. Also das mag hier die Dynamik Es der la Klasse clase, sein, dass necesitamos wir que über die todos Klasse- Okay, participen. number 3. Nummer 3. Número 3. Brother Arian, the dates. 3. Hermano Arian, las bitte die fechas. Daten, So we're all in the same place. damit wir Todo alle en las an- mismas, an en el mismo lugar. der gleichen Ebene sind. Beginning and end. Principio y Anfang und fin. Ende. 14, 16, 18, 19, 14, 19. 2014 to 2019. 2014 a 2019. 2019. Is everybody okay? Stimmt ¿Todos mit están jedem de acuerdo? überein? 1989, 1989 9/11, bis zum al 11 de 11. septiembre. 9/11, Del 11 de septiembre 2014. a 2014. Everybody okay with those two? ¿Todos están de acuerdo con Seid ihr esos dos? damit einverstanden? 2014 to 2019. 2014 a 2014 bis 2019. 2019. Okay. ¿Ok? Perhaps in the next class, if we remember, we'll actually draw out those numbers so that we have a graphical representation. Vielleicht werden wir Tal das in der vez nächsten ustedes puedan Unterricht, recordar esos números, pero en la aufbereiten, próxima dass wir clase voy a das tratar de bildlich hacer da haben. una gráfica, While we're una here, Aber representación während wir gráfica. noch hier sind, Pero Number lo que hay two, aquí es que el Número número zwei. 2, how many waymarks should we have for this number 2? wie viele ¿cuántos Wegmarken sollten wir für diese Nummer 2 marcos haben? nosotros tenemos por eso número 2? Kathy? Just give me the number. Sag mir einfach nur die Anzahl. Solo dime el número. 5? 4? You say Cinco. five. Well, there's, but if you You have, list them out. Sage sie mal. you have your time at the end. Zeit des Endes. Tenemos el tiempo al fin. It's a miniature of the big line. Also das Es eine una Miniatur miniatura des de la großen- gran línea. Four ages. der großen Linie. 5 Wegmarken, 4 Hay- Zeitabschnitte. We're here. Cinco, Hier. 5 hitos y 4 dispensaciones. Wie viel haben wir Well, da? right there we have two. Da haben wir 2. Hasta ahí hay 2, 4. 2 macht 4. So we've got 4. Ahí tenemos 4. You asked it in a way, you said, how many ways should we? So I was also thinking, okay, we have 4, but maybe we should have 5. Okay. But only I didn't want to. I'm not going to places that we're not familiar with. Okay. Also Only ich- what Yo we've done solo already. no quiero Also ir a ich un gehe jetzt lugar nicht en el mehr cual no wohin, estamos was uns familiarizados. bekannt Queremos ist, sondern simplemente das, hacer lo was que wir ya bereits hemos wissen. estado haciendo. People say I make things difficult and I don't. Las Menschen personas sagen, piensan dass ich etwas hier que kompliziert eso mache, aber es das mache ich complicado, gar nicht. pero Always no. lead your students step by step. Ich möchte euch immer Schritt Solo für lo que Schritt quiero es que anleiten. hagamos Always paso a paso. review and enlarge. Ich möchte immer Todo es una noch revisión einmal y una wiederholen und ampliación. erweitern. So all I ask is the same questions over and over again. They just ask them differently. Ich stelle immer wieder die Yo gleichen no quiero Fragen hacer auf la eine misma andere pregunta Art, vez tras vez, simplemente quiero preguntarlo de manera diferente para estar seguro que las personas lo entienden. Brother Arian, the dates. Hermano Ayan, las Kathy, fechas. Hermana Katy, las fechas. No. We're in number 2. Sind in Nummer En el número 2, 2, 2001, 2001, 2001, 2009, 2009, 2012, 2012, 2014, So 2001, 2009, 2001, 2012, 2014. 2001, 2001, 2009, 2012, 2014. This is not connected to having 5 waymarks, Esto no está conectado con tener 5 hitos, but the one that people get confused about
Aber Pero worüber lo die que hace que las Menschen personas verwirrt werden, queden confundidas sobre esto 2005. ist es 2005. 2005. 2005 needs to be connected to 2009. Weil Porque 2005 mit 2005 2009 in necesita estar Verbindung stehen conectado muss. con And 2009. what happened in 2005? Was geschah im Jahr Hermano Wolfgang, ¿qué 2005? pasó en 2005? Good. In London Bien, los 2520. 2520. We had a connection. Hier hatten wir eine Verbindung. Tenemos la That's when the conexión ahí. 2520 first comes up. Da kommt Y zum esta es la allerersten primera Mal die vez cuando los 2520 auf. 2520 por primera And, vez that confused people surgieron. initially Und Y ursprünglich, esto und das confundió a hat, las Menschen personas verwirrt, inicialmente, because they thought the increase of knowledge would have been 2005. weil porque sie ellos gedacht piensan haben, que dass el die Zunahme der aumento de Erkenntnis im Jahr conocimiento tiene que ser en 2005 gewesen wäre. But you've got 2005, 5 and 9. Aber man pero hat usted 5 tiene und 9. 2005 a Go back to 2009. Millerite history. Und wenn man dort Y zur si usted vuelve a la Miller-Geschichte historia zurückgeht, millerita, You have usted tiene da haben wir Repeat it again. Millerite history. in der Ja. usted Miller-Geschichte tiene la historia millerita. Okay. Sister May, you following? Just give me the dates then, if you're following. Wenn du mir folgst, dann sage einfach nur die Daten. The first Just give me the dates, not Solo explanation. deme las fechas, no la explicación. 1816 to 1880. Good. 1816 bis 1818. 1860 y 1888. Del 60 al 80. Which would be 2005 to 2009. Das Lo wäre que 2005 significa bis 2005 a 2009. We always pick up 18. Wir sagen Nosotros zwar immer siempre 18, tomamos 25 years. und von 18 18 in como los 25 Jahren. 2520. A question? Yeah. So if we have now if we have now two increase of knowledges that shows us two waymarks 16, 18, 2005, 2009, shouldn't we expect in every increase of knowledge to see two waymarks? If we were to go back and check, yeah, I think we should. Okay, also meine Frage war, La wenn wir jetzt pregunta bei era zwei si, Zunahmeerkenntnissen si zwei para Wegmarken cada sehen, aumento de nämlich conocimiento 1860, tenemos dos 1818 fechas como und 1816 y 2009, 1818, entonces la pregunta era si en cada hito en cada marco del aumento de conocimiento vamos a tener dos fechas. Y él dijo, si tú vas a ese principio, tú haces así. Entonces él dice que Seeing sí. as you are there in that thought process, Also da du ja in diesem Si es Gedankenprozess schon desde bist, que tú vas en ese proceso, tú estás en ese proceso. hast tú du mencionaste welche Wegmarke qué hito. Erwähnt? Increase of knowledge. increase of knowledge, 2. Die, El aumento de conocimiento 2. Zunahmen der Erkenntnis haben wir zwei Wegmarken. Formalization, In der Formalisation. Formulierung haben wir two as well, dates, 31 Fecha. 33. Also bei der Formulierung haben wir auch zwei 1900, Wegmarken, 1831 y 1833. 1833. La formalización también serían 2. we haven't gone to that detail. Nosotros no nos hemos dado cuenta de So ins detalles. Detail sind wir bisher nicht gegangen. We could argue, Wir könnten Nosotros nun podemos argumentieren, argumentar. We could argue ignorance, wir könnten nun Nosotros podemos Unwissenheit, argumentar argumentieren. ignorantemente we could argue incompetence, Oder wir könnten o auch sagen, argumentar das war, incompetentemente, Unfähigkeit, laziness. Faulheit. flojera. There's many things that we could argue why we don't have all the details today. Wir Nosotros könnten podemos argumentar viele con muchas Punkte cosas anbringen, de por warum qué wir no diese tenemos Details todos los heute nicht detalles hoy. besitzen. But I don't think we have everything that we could have. Aber ich Pero denke, no dass pienso wir que nicht alles nosotros haben, was tenemos wir haben todo lo könnten. que podríamos tener. And I think for me, this is just a reflection of God dealing with people like us. Und für Y mich ist para das mí es einfach como un nur tipo de eine- reflexión ein de cómo Spiegel, Dios nos está wie es für liderando. Gott ist, wenn er sich mit uns abgibt. We could do so much better. Wir können Nosotros podemos hacerlo wir mucho können es mejor. so viel besser tun. Life could be so much easier. Das Leben La könnte vida so puede llegar a viel ser einfacher mucho más sein. fácil. Easier equals clearer. Einfacher Fácil igual steht a für claro, klarer, deutlicher, Less confusion. weniger menos confusión. If we had been more diligent, Si wären nosotros wir fuéramos nur más etwas, diligentes, fleißiger gewesen. instead of fighting, if we'd all worked together, Anstatt vez de zu kämpfen, hätten wir alle luchar, ¿por qué no zusammenarbeiten trabajar sollen. juntos? perhaps we would have got all of that. Dann hätten Tal wir vez vielleicht nosotros all das podemos empfangen. conseguir todo But I esto, don't think we're there. Aber ich glaube pero no nicht, dass pienso wir que an diesem Punkt estábamos sind. ahí. So yeah.
I think we should have had all of that, but we don't. Also ich denke, Pienso que wir nosotros hätten das deberíamos alles haben tener sollen, todo aber eso, wir pero haben es no nicht. estamos. Number 3. Número drei. 3. Carry on, brother Carr. Ja. Continúe, hermano Carl. Number 3. Número 3. Number 3 is 14 to 19. Número Nummer 3 drei es ist von 2014 a 2014 bis 2019. 2019. We call it latter rain or Sunday law history. Nosotros le nennen es die llamamos Sch- la Spätregen lluvia oder die tardía o la Sonntagsgesetzzeit. historia de la ley dominical. Fine. Ich weiß nicht genau die Zunahme der Erkenntnis. But for the formalization, for me, it's You know the word? I think at two things. Equality. Good. Gleichheit. Entonces, igualdad es lo que recuerda él de formalización. Was noch? ¿Qué más? Two stream of information. Dos corrientes de Go with información. equality. Also wir bleiben Nos bei vamos a der quedar con igualdad. Gleichheit, Gleichstellung. Sister Catherine? Buena, Catherine. This one's a tough one. Don't get King of the North and King of the South. not tough for you. Rey del norte y rey del sur. King of the North. König des Nordens. I said this was the difficult one. People don't see the connection. Eso es gesagt, muy dass das, difícil schwierig ist, ver, weil recordar Menschen eso. das Las nicht personas no ven esa conexión, pero no para la hermana Katy. A recent Q&A. Aber Tess Pero hat es in pienso que la einer hermana Tess lo hizo kürzlich, recientemente en el gehaltenen último Frage-Antwort-Stunde behandelt. sección de preguntas y People respuestas. conceptually cannot go from King of the North to equality. They don't see the leap, the jump. Las Menschen personas können no nicht conceptualizan von que König ellos des no, Nordens zur, que ellos pueden ir del rey del norte al rey del sur al springen. tema de la Sie sehen die igualdad. Verbindung hier nicht. And then I guess the difficult one would be number 4. Ich denke, Y yo genau pienso die que lo Schwierigkeit más kommt difícil von es hier. ver el número 4. That's two stream of information. Because when we look at the king of the north and king of the south, we can see two stream of information, and that brings us to equality. Also, Él dice que básicamente podemos ver el rey del norte y el rey del sur que nos llevan a la igualdad a través de las dos corrientes de información. Würden wir zwei Informationsströme sehen und somit auch die Gleichheit, So Gleichstellung. we've got these 3. Number 4, the history that we're now in. Ahora el número 4, la historia que en la cual nosotros estamos ahora. If you were to go back and review some of the classes that we did in Africa at the beginning of the year, Si nosotros vamos y revisamos algunas clases que dimos en África al comienzo de este año, in my presentations, en mis presentaciones, you'd see me discussing the following concept. ustedes me van a ver discutiendo el siguiente concepto. Cuando estamos en el periodo de tiempo, nosotros podemos llamarlo cosecha o la angustia de Jacob, The plagues, las plagas, different ways of conceptualizing it. diferentes maneras de conceptualizarlo. I'm saying this is the time period of catch up. Yo estoy diciendo que este es el periodo de tiempo de ser agarrado, Everyone needs to de be in entenderlo. the same place. Todos tienen que estar en el mismo lugar. There are 2 problems. Pero hay dos problemas. Problem 1 Problema 1 is we have new priests es que nosotros tenemos nuevos who sacerdotes don't know the message well, que no saben el mensaje bien. so they need an opportunity. In English, you say get up to speed. Ellos necesitan una oportunidad donde tú puedes ponerlos a hablar, That's comenzar a hablar. not gender specific. No es un género específico. An issue of you just come in at the last moment. Es un asunto que simplemente vino en el It's último not- it's momento. not the- it's not about men or women. No es sobre hombres o mujeres. Vorschluss in den Laden sozusagen. The second one La segunda is that is gender specific. es que es un género, es un asunto de género, de We agenda have o had sexismo. institutional inequality. Nosotros tenemos una institución inigualdad, inequivalente, o sea, no en igualdad. Zeitabschnitt, in dem wir uns nun befinden, Is an opportunity for women to catch up. El tiempo en el que vivimos ahora es una oportunidad para las mujeres surgir
oder eine Möglichkeit levantar für sus Frauen voces. aufzuholen. So number 4 El número 4 is nothing new. Nummer es 4 nada nichts nuevo. Neues. All that we're doing All, was Todo wir lo que tun, nosotros is we're taking hacemos all of these last 3 dispensations es ist, dass tomar wir todas alle- estas alle últimas letzten 4 drei o 3 daran dispensaciones. and just ziehen. I'll use a few words: consolidating, Ich nutze jetzt ein Yo paar, uso estas Wörter, palabras para consolidar, compacting, also dass man compactar, es zusammenfasst, making them practical, dass man hacerlo es más práctico, greifbar macht, implementing them, dass man implementarlos, implement, put them into practice. dass man ponerlo sie en ausführt, prácticas. umsetzt Um, oder anwenden kann. we could argue formalizing everything. Man könnte Nosotros auch, podemos argumentar sagen, dass man formalizar alles cada cosa. formuliert. So everything that we've done in the past, we're just repeating now in this fourth history. Also Entonces alles, cada was wir, cosa que fue hecho en el in der- pasado in der necesita ser Vergangenheit repetido getan ahora haben, en nuestra wiederholen wir historia. nun in dieser vierten Geschichte. So there are no real brand new tests. Es gibt also No es keine realmente brandneuen, una Prüfungen. prueba cerebral o Brand new increase of knowledge. Es gibt no es una kein nueva prueba neues- de eine neue Zunahme cerebral der sobre Kenntnis. aumento de All the conocimiento issues that así. we've had in the past 3 dispensations. Es geht Es- alles Todos son die sobre Thematiken asuntos que der pasaron letzten en las drei Zeiten. anteriores 3 dispensaciones. Any questions? ¿Alguna pregunta? A lot of information. Das war- Es mucha das war sehr información. viel heute. So we can put, for example, 2005 as another waymark, like plowing, to can have the same structure also in our small farm, agriculture model. This is what Brother Can you- Jonathan asked. Can you summarize your question? No. Diese Kulturmodell, also Landwirtschaftsmodell, dass das diese 5 Wegmark haben. Und wenn wir dann in dieser kleinen Abschnitt bei der Zunahme der Erkenntnis eine Wegmark dazu haben, also wie 2015, da haben wir unten in diesem kleinen Abschnitt auch wieder 5 Wegmarker. Das heißt, das gleiche wie diese Landwirtschaftsmodell. So you mentioned 2005, which would be from this history. Also du hast Entonces usted 2005, mencionó erwähnt, was von 2005, dieser ¿podría ser Geschichte de esta historia? Question is, Y la ist pregunta meine es, Frage. This waymark as before the increase of knowledge, so then we have another one, so the problem is we don't know what it is in the ploughing. Also das Problem ist, dass El- wir nicht wissen, el was problema es es que in- nosotros no ist. lo vemos Ich weiß en es el, nicht. en el arado. in detail perhaps you can find Go ahead. Also machst Ella du dice zur que Aufgabe. tú dices que si lo podemos mirar en detalle, tal vez lo podemos encontrarlo. apply the same model in the small space, Und dann small line. Es lo que te estaba preguntando, si podemos aplicar este mismo modelo en esa pequeña escala. Ich denke, sie versucht zu fragen, The agricultural model and the 4 dass wir das landwirtschaftliche Modell in den 4 primary, Abschnitten lateral, setzen. harvest. Flügen, früherigen, späterigen Ernte. Okay. Wants to know, can you do the full agricultural model in this first part that's each broken part? Can they have the full agricultural model? Und dann Ella fragt dice sie, que si ob podemos wir, aplicar los 4 modelos das volle agriculturales en landwirtschaftliche ese Modell in pequeño jedem fractal Zeitpunkt de... When I said Donde how se many waymarks, quebra. you said 5. Als ich gefragt habe, Entonces wie cuando viele usted dice Wegmarken hast du 5 cuántos gesagt, hitos, usted dice Then you're saying 4. dann sagst du ja. 5, usted dice sí. Well, I think she understood what she's asking. Yo solo estoy repitiendo lo que ella está preguntando. yes. Is that what you're asking? Das, was du gefragt hast. He doesn't even know what you mean. Yeah. Any other questions? Gibt's noch ¿Alguna Fragen? otra pregunta? Du hast 2005 in London erwähnt. What is London? Was ist London? Tú, City. usted Um, mencionó 2000 2520 en London. ¿Qué es London? 2005, what happened in 2005? Was geschah im Jahr Hermano 2005? Volcán, 2025, 2000,
5. ¿Qué pasó en 2005? Gab es ein Treffen zwischen dir und Jeff in London. Über die 2520. I like the way you say me and it wasn't me and him, I don't think. Es war nicht er und ich. Du und deine Kinder, ihr wart dort. In that history, En Diese esa Geschichte historia, Brother Dwayne Dewey, el hermano doing some research on Dwayne Dewey, Millerite history, hat Dwayne él Dewey había hecho eine- alguna ein investigación sobre la historia Studium über milerita. Geschichte gemacht comes across Edson's article, und er Él bekommt, llamó den a sus Artikel von artículos el cut a long story Edson. short, they realized it was the 22520. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, ist, Y él vino y nos mostró lo que él había entendido sobre los 2520. Yeah. Ich wusste nicht, dass diese Geschichte, die Jeff immer erzählt, in London stattfand. Eso es lo que descubrieron en In diesen London. Tagen We got En like esos one días, truth a year, haben wir nosotros eine fuimos de Wahrheit uno pro al Jahr, not otro one año, truth a week. nicht eine no Wahrheit. de un... And that was the major thing Und das war ¿Y die cuál era la Hauptsache. mayor cosa? that had hit the movement in 2520. Das war De die tener el Hauptsache, movimiento die de los die Bewegung quasi 1520. getroffen hat, die 2520. So significant that he decided to come to Europe to share this great truth. Und, Eso se das war tornó so tan wichtig, dass significante, lo que se tornó tan beschlossen hat, significante de que él viniera a Europa a compartir esas cosas, At the time in London, that's why Wolfgang said London. Und da es gab es porque eine había große un Gruppe gran in grupo de London. hermanos ahí en London, por eso que eso fue en London. Und das war der erste Ort, an dem er es. Pero no fue cuando fue presentado. He would present it in the States first. Nein, Él ya lo había presentado en los Estados Unidos But primero. at that time, there's no real internet presence. aber zu dieser Pero Zeit en gab ese es noch tiempo nicht no wirklich, había una eine presentación Internetpräsenz interna. dieser Bewegung. We're not on YouTube. I don't know if YouTube even exists. then. Es gab Yo kein no sabía YouTube. si existía el internet o el YouTube. So we have no internet footprint. Also es gibt Entonces hier no kein teníamos Zugang esa zu fuente de The only way impresión, you de can get im- things impresión por internet. are through the newsletters, which is again that easy. Also die einzige Y él Art, trató de wie wir hacerlo a través Informationen de bekommen haben, war durch newsletters Newsletter, an die wir nicht so einfach rankommen. Revistas, If you travel, lo cual no es tan fácil, o a través de viajes. he has some great truth Und somit O, hat er y mandó einige emails de sobre Wahrheiten gran verdad and meetings were arranged. Huh? And meetings were Und dann arranged. wurden y Treffen reuniones abgehalten. fueron arregladas. 2005 Aber Entonces 2005 would 2005, mark that year. It's not, you wouldn't say it's London per Als- se. als si tú wenn man marcas ese 2005 año, markiert, yo no würde voy man a jetzt yo no vielleicht nicht diría sagen, dass London, es in London war, It's when 2520 is discovered. wo die es cuando 2020 2520 fue descubierto, no The fue en combination London. of the two. Es la combinación de los dos. It's that. It's at that history where we begin to reevaluate the significance. Da Esa fue la historia donde se comenzó a reevaluar el significado de los 2520. überdacht. So any questions, Israel? Si no hay más preguntas, podemos orar. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Padre Vater, wir Celestial, te danken dir für deine agradecemos por tu Güte bondad. We ask and pray that you would be with us and bless us. und wir möchten dich Queremos bitten, dass du mit uns bist agra- und uns segnest. Preguntar por tus Help bendiciones. us, Lord, to honor you Hilfe uns, Herr, dass wir dich ehren and as we Ayúdanos discover a things from age honrarte. to age, und während Y wir Dinge ayúdanos a von descubrir la Zeit zu información de Zeit generación en betrachten, generación. may each of us rejoice in the increases of light that you give to us. möge sich Permite que jeder nos an der podamos Zunahme des regocijar en el Lichtes aumento de erfreuen, das du luz uns que gibst. tú nos has Pray for traído. blessing upon the food. Ich bitte für Pido una ich bitte, bendición por dass el du das Essen almuerzo. segnest Ask all these things in Jesus' und name. ich bitte all das in Jesu Todo lo Namen. pedimos en el nombre de Jesús. Amén.